Lami aja ng lugar rin eh. Murag daghan jud kinason ba kay daghan lapok. Kani kinason dani maklaro guys porma. Lah, nidaga oh. Lah katsix ka na porma. Nanguha og kuan, nanguha og kanang kinason. Di ako dulong di kuan pa kining dagahada. Ay miga, pwede makiilayla nimo. Unsay magipanguha diha? Paday si kiray migo. Ah, kiray, lamig nga nimo no. Nanguha ko kinason. Ah, mau ba daghan nakakuha kinason dana? Daghan na. Ah, mau ba? Kiray ito na, manguli na ta. Dugan mo diha. Ay migo, muli na lang ko kay gitawag na kong papa migo. Nah, pastilan pod. Pagtawag na si Papa de. Ah, sige lang miga kay gitawag na ka. Sige na. Sige migo ha kay instruktor ba na akong papa migo. Ah, sige miga. Aris ako. Oh, sige. Gopahar ba oy. Six kay porma oh. Kinsa ba to imong istorya ganiha? Bigka lang ang bayota ka. Nah, pastilan. Gabi ko man to og baji. Payot man ito. Buyang.